ये नहीं बेच सकते आप। ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। Hello viewers, kan first ko du shile ekta viral video la pores chundu de idu udisa de hui dishina ko ase ekjon manu orange kapra lagai ahina tai idu Fortuner gari ba aha pishi de road side te jundu manu khan idu por manu khan tala saman bikai deise idu shile monte Christmas osrai thane Santa Claus laga caps khan Santa Claus la dress khan bikai tha laga idu dikhina tai gusa hui jaina gari rokhaina tade apni han idu kiniga bikai ase permission asna nai परमिशन ना थकी ना किनी का अपने क्रिश्चियन खाना सामान दे बिका ऐसे महला जगह दो इसलिए हिंदू राष्ट्र से महला जगह दो इसलिए जगन्नाथ ईश्वर लगा जगह से इधर अपने खान क्रिश्चियन मानो खान लगा फेस्टिवल खान ये दे मानियो ना पड़ो आरो इनका कागज खान ना थकी ना इनका चीज़ खान दो इसलिए बिकाओ ना पड़ो अपने ने बिकाई थे वो कितना बम फुटी जब वो इकुन ना चीनी कौन बा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो इधर अपने इनका सामान बिकाओ ना पड़ो जुदी बिकाओ ले ऐसे हिंदू मानो लगा जगन्नाथ ईश्वर लगा सामान बिकाबी बट क्रिश्चियन खाला सामान दुसले दे बिकावल अलाउड नाइ गुना इतु वेंडर्स खन गिनगा चिल्लाई ना गाली दिना थानगे इनगा खेदाई डाला दिखि आसे इधर मानु खन जमा होइना साइ थान बि ताइ लगाइ तु कथा हुनि थगे सइलु कुन बाबि तुरे को जवाब दियाला इनगा दु ना दिखे इधर ओडिसा दे इनगा ला होय आसे गुना मानु खन बा इनगा सोशल मीडिया दे शेयर गवा लगा इदे तु लगा परे बेशी कंट्रोवर्सी लास बेशी डिबेट लास कुमार बा दुसले मन ता खुइ दियासे कि इतु आसे नतुन ओडिसा बीजेपी रूल अंडर देना गइना खोय आसे इदु फर्स्ट चनाइ दिएसे महान नागालैंड इश्यू गुले इनिगा दो इश्यू गुले पब्लिक खनबा कुरी थाला दिखी तुरिशले रास्ता बनाई दिया लगा भालबा ना बना बिया क्वालिटी लगा लिपस्टिक लिपाई गुरा लगा होलिबी ये चुंदू वीडियो वायरल हुआ ऐसे तुरिशले मध्य प्रदेश थे और मध्य प्रदेश तुरिशले तान लगा एमएलए और एमओएस मध्य प्रदेश कैबिनेट लगा प्रतिमा बागरी गुना ताइब्रा इतु नतुन कंस्ट्रक्ट वाला रास्ता ताला कॉन्स्टिट्यूएंसी रायगांव का जादे इतु भालब्रा कॉन्ट्रैक्टर रा या इतु पीडब्ल्यूडी इंजीनियर बनाई दिया नाइ गुना इतु लगा अपोरे ताइब्रा कंप्लेन करना रास्ता तो ताइ निजुला जुता रा इनेगा भांगाई दियाला दिखेसे इतु इनेगा रास्ता बनाइने की इतु असने की अपने बना रास्ता दो इतु पूरा रास्ता दो इसलिए मुई इनेगा छिली दिउ पारे गुना ताइब्रा इतु वीडियो बनाइना सोशल मीडिया दे वायरल करना इतु कुनबा बनाइसे इतु मानहन की कुइ दिएसे कि गवर्नमेंट ला रास्ता दो इसलिए भालो बनाओ लाई गुना तो ये दुसले सिटिंग एमएलए ब्रा इतु लगा पड़े आवाज उठा लगा दिखी पाए से चुंदरुसले पिछी मानुबा प्रेस करा लगा भी दिखी से उत्तर प्रदेश लगा गाजीपुर को जगह दुसले एक ताइनिका खबर है चुंदरुसले भावना नकरा लगा खबर पड़े तादिक जुन कोकाइब्रा ताइ लगा भुइनी लगा शादी दे ताइ लगा इनका ऑनर्ड गेस्ट खन गेकला इदु भाल मानु थाका मानन गेकला माथुले नहिना ताइब्रा बेगर्स खन खोर ना था मानन पोर मानु खन गिबि माथिसिना को ऐसे और तान गे नि सिंपली माथा नय बट तान गे एज अ ऑनर्ड गेस्ट माथिसिना को ऐसे तान गे डिग्निटी लोते वेलकम करना इकी लोते खाइना तान गे इतु सेलिब्रेशंस ते जॉइन को दिना तान गे एकदम रेस्पेक्ट प्रा जाबो दिसिना को ऐसे इतु लगा जुन खबर इतु वायरल हुआ दे बेशी मानु खन ब्रा इनिगा मानु आजिकली पावले दिगदार से गुना लिखि थाকি আছে আৰু ইটো দুহি আসল জয় দো আছে ইটো জয় লগা আসল মিনিং দিটো আছে নেগা কৈছে বেঙ্গালুৰু ব্ৰা একটা খবৰ আছে চন্দ্ৰশিলে মহান মানুহন যদি আপনি বি বাহাৰে থাকি আছে আপনি ৰিলেট কৰিব পারবো ইনা আপনি গে শেয়ার কৰি আছে ইটো শিলে একটা 22 ইয়ার্স লগা লো স্টুডেন্ট কোন মাকি দুইছিলে একটা সোসাইটি দে তাই ইটো ফ্ল্যাট একটা তাই লগা কিনিনা আছে इतु फ्लैट ते ताई की ताला फ्रेंड्स कन गिन इनवाइट करछे इतु तंदी तो सोसाइटी लगा चारटा पांचटा अंकल ब्रा आइना तागे हेरेस करछिना को ऐसे दुरिशले जबरदस्ती ताला घोड़े घुसिना अपनी इनका फ्रेंड्स कन माथु ना पड़ो इनका की वइना तागे चिल्लाइसिना को ऐसे छुनिदु माकी कोन मानुशले लो स्टूडेंट थाइसे ताइब्रा इतु अंकल खन ला अगेंस्ट सिविल सूट फाइल गुडिसिना को ऐसे छुनिरे 62 लाख कंपेंसेशन भी डिमांड करना पिछिरे इतु अंकल खन ला माकी दुइजन ब्राइना तागे माफी मांगी थाइसिना को ऐसे इनिगा हुई जाए कोइना और इतो और रिपीट नहोबो कोइना যদি আপনি কুমা আপনি লদিবি নিগা সিচুয়েশন থাকিছিলে আপনি বিনিগা ক্রু পারে কলা আপনি লদে শেয়ার কৰি আছে इंडियन रेलवेज खान बा इनका अनाउंस करा बिशिरे कि डिसेंबर 26 ला दिन ब्रा ट्रेन टिकट ला दाम उठाई दिएसे को बिशिरे इया कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ब्रा इतो क्रिटिसाइज करेसे कयस कि मोदी गवर्नमेंट दुइसले कमान मानहन गे लुटिउले कारणे इको अपॉर्चुनिटी ना छाड़िना कयसे और क्लेम करेसे कि इतु साल एकता साल दे दुई बार इनका रेल ला टिकट ला दाम उठाई दिएसे ना कयसे इदुरिशले यूनियन बजेट इनिगा तानबा अनाउंस को लागे इदुरे यूनियन बजेट ते इको सेपरेट रेलवे बजेट भी नाइना कोइना खड़गे ब्रा कयसे हिलाबड़ी कय আছে कि मोदी गवर्नमेंट दुसले ताई फेक पब्लिसिटी देही तान बिजी আছে और कि आसल दे দিব লাগে इतु डेलिवरी ना কৰি না কোন কয় আছে তাইৰ কোৱা দুসলে ৰেলৱেজ তে বি বেছি ভ্যাকেন্সিজ আছে না কয় আছে 3,16,000 ভ্যাকেন্সিজ আছে না কোন কয় আছে এদুৰি ইউথস কান পার্মানেন্ট জব কাৰণে रुखी थातन दे तान पार्मानेंट जब दिवले नहिना कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टिंग ही बेसी बाक आनी আছে নেগা কয় আছে
বাংলাদেশ দিছিলে তাহানলা ৰেডিকেল লিডাৰ ওসমান হাদিকে মৰাই দিয়া বিচিৰে কোন মান দিছিলে সদায় ইণ্ডিয়ালা খিলাফ কথা কৈ আহিছে আছে তাইকে মৰাই দিয়া বিচিৰে তাইকে সাপোৰ্ট কৰা মানুহখান ব্ৰা তাহান লগা গভৰ্নমেণ্ট এটো দিছিলে এতিয়ালা ইউনিছ গভৰ্নমেণ্টকে ৱাৰ্ন কৰি আছে ইতুলা কেছতে জলদি থান ব্ৰা জাস্টিস দিয়া নাই গৈছিলে ইটো মাৰ্ডাৰ্স খান আপৰে জলদি সুইফট একশন লোৱা নাই গৈছিলে তাহান লগা ইটো ইউথ খান ব্ৰা আনালা গভৰ্নমেণ্ট ইটো ইউনিছ গভৰ্নমেণ্ট দুহি গেৰাই দিবইনা কইনা কৈ আছে এতিয়া ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশ লা মাজুৰি সিচুৱেশ্যন দুইছিলে ইমান ভাল দু নহয় নকো পাৰে স্পেশালি বাংলাদেশ লগা কুমা মানুহখন বা ইণ্ডিয়াকে খুশি নাপা মানুহখন বা নৰ্থ ইষ্ট দুইছিলে ইণ্ডিয়া আলাগ কৰোইনা কইনা খুই থা পিছিলে এতিয়া খবৰ জানি পাই আছে কি ত্ৰিপুৰা চন্দ্ৰছিলে বাংলাদেশ লদি বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে তাতে তালা চিফ মিনিষ্টাৰ তান দিল্লীতে ব্ৰিফিং কৰা তান কৈ আছে কি 1971 দে ইটো ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ৱাৰ খেলা তান যোনটো বাটালিয়ন বা ইণ্ডিয়াকে পাচাইছিয়া ইণ্ডিয়াৰ পৰা ডিপ্লয় কৰিছিলে ইটো বাটালিয়ন দিছিলে এতিয়া বাংলাদেশ লগা বৰ্ডাৰতে লগাই ৰাখি দিছিলে কৈ আছে ইটো দিছিলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বাটালিয়ন যোনটো দিছিলে ইটো 1971 ৱাৰ খেলিছে আৰু যোন ব্ৰা দুসৰা জৱান খান গিবি ট্ৰেইনিং দিছে তোহান গিবি আৰু পুৰা ইটো ষ্টেচন কৰি ৰাখি দিছিলে কৈ আছে ইটো দিছিলে যদি ইটো সিচুৱেশ্যন এস্কেলেট হৈছে গ'লে মহান ইটো দে ৰাইট একশ্যন ল'ব পাৰোঁ বুলি কাৰণে এটো ক্লা নহিনা আসাম যোনটো বাংলাদেশ লদি বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে এটো বৰ্ডাৰ এৰিয়া দে একদম হাই এলাৰ্টে ৰাখি দিছিল কৈ আছে এটো দিছিলে তাতে সিকিউৰিটি পিছি ডিপ্লয় কৰি ৰাখি দিছে সিচুৱেশ্যন দিছিলে এটো বাংলাদেশ যোনটো চলি আছে এটো দিছিলে ইণ্ডিয়া দে নাখুছিলে কাৰণে ইণ্ডিয়া দে এটো এস্কেলেট নহ'বলৈ কাৰণে বৰ্ডাৰ দিছিলে একদম টাইট কৰি ৰাখি দি আছে না কৈ আছে আৰু যদি বাংলাদেশ লা সাইড পৰা ইণ্ডিয়া লগা পৰে কিবা হলি উল্টা পল্টা কৰিলে কোশিশ কৰিছিলে কুমা তাতে লা বিয়া মানুহখন পৰা এটো দিছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা জবাব নাদিনা নাছাৰৈ নেগা কৈ আছে ৰিপৰ্ট লাই হিচাপতে এতিয়া পাকিস্তান ব্ৰা গাজা দে 3500 নিচিনা ট্ৰুপছ পাঠাই আছে না কৈ আছে এটো দিছিলে ৱাৰ খেলিবলৈ কাৰণে নহয় বাট ইউএছ প্ৰেচিডেণ্ট ডনাল্ড ট্ৰাম্প ব্ৰা তানগে কোৱা নিচিনা পাকিস্তান আৰু দুসৰা মুছলিম মেজৰিটি কাণ্ট্ৰিজ খানগে গাজা দে এটো সিচুৱেশ্যন দিছিলে নৰ্মেলাইজ কৰিলে কাৰণে তাতে সিকিউৰিটি পাৰপাছ কাৰণে আপুনি লা মুছলিম নেশ্যনছ খান লা ট্ৰুপছ খান পাঠাবি কোৱা ইটোলা ৰিকুৱেষ্ট মান পাকিস্তান ব্ৰা ইমান ভৰ্তা ট্ৰুপছ গাজা দে পাঠাই আছে নেগা খবৰ জানি পাই আছে ৰাছিয়াৰ পৰা ষ্টাৰলিংকে ফুটাই দিবলৈ কাৰণে ৱেপন বনা শুৰু কৰিছেগা খবৰ জানি পাই আছে দিছিলে দুইটা নেটো কাণ্ট্ৰিজ লগা ইণ্টেলিজেন্স সাৰ্ভিসেছ খান বা ৰিপৰ্ট কৰি আছে কি ৰাছিয়া দিছিলে এনেকা একটা এণ্টি ছেটেলাইট ৱেপন বনাই আছে না কৈ আছে চন্দ্ৰ দিছিলে ইটো মহান লগা আৰ্থ লগা বাহাৰতে অৰবিট কৰি থকা এলন মাস্ক লা ষ্টাৰলিংক নিচিনা নলিবি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ খান বা স্পেচতে ডমিনেট কৰি থকা এনেকা ছেটেলাইট খান লগাই ৰাখা ইটো একবাৰে ফুটাই দিব লগা ৱেপন বনা শুৰু কৰিছে কৈ আছে ইটো ৱেপনছ খান দিছিলে এনেকা একদম আপৰতে যায় না তান হাই ডেন্সিটি লগা পেলেটছ খান চাই না মাল্টিপল ছেটেলাইটছ খান ইকিলতে ডিসএবল কৰিব পাৰা এনেকা লা ৱেপন বনা শুৰু কৰিছে কৈ আছে ৰাছিয়া বাইটো মুভ লোৱা দিছিলে এতিয়া যোনটো স্পেচতে ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ খানা ডমিনেন্স আছে যোনটো পৰা এতিয়া ইউক্ৰেইন দি ৱাৰ খেলা দে এলন মাস্ক ষ্টাৰলিংক প্ৰায় ইউক্ৰেইন কি বেছি মদত কৰি নাথাকিছে এইটো চব তুইছিলে কমজোৰ কৰিবলৈ কাৰণে তাহান এইটো ৱেপন বনাই আছে নেগা কৈ আছে ৰাছিয়া লগা আৰু একটা টপ জেনেৰেলকে মৰাই দিছে নেগা খবৰ জানি পাই আছে এইটো দিছিলে ৰিপৰ্ট লাই হিচাপতে যেছিলে এইটো যোৱাকালা দিন দে মস্কাওতে হৈ দিছে না কৈ আছে কেতিয়া তাই কোনটো চিটতে গাড়ীতে বহি থাকিছে এইটো চিট নিচিতে ৰাখি দিয়া বম ফুটিছে এইটো তাতে তাই মৰি গৈছে না কৈ আছে এতিয়া এইটো দিছিলে ইউক্ৰেইন লা হাত আছে না নাই এইটো তাহান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি থাকি আছে না কৈ আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ইনচিডেণ্ট নহয় না কৈ আছে এইটো লগা আগে দেবি এপ্ৰিল মহিনা দে তাহান লগা ডেপুটি জেনেৰেল ষ্টাফকে এনেকা তাই লগা গাড়ী দে ৰাহি প্লাছ কৰি মৰাই দিছিলে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ নাৰুখিনা যাই থাকতে এইটোৰে আজিকালি যোনটো সিচুৱেশ্যন দেখি আছে এইটোৰে ৰাছিয়াৰ নেটো বি লাগি যাওঁ নিচিনা দেখি থাকতে যোনটো হৈছে গ'লে এইটো থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শুৰু হ'ব হয় না এনেকা ভুই লাগি থাকতে পুৰা ধুনীয়া দে ৰাছিয়া দিছিলে তাহালা কি প্লান আছে এইটো বুজিব নাপাৰ না থাকতে ৰাছিয়াৰ কৈ দি আছে পুতিন লগা একো প্লান নাই না কৈ আছে তাহান পৰা ইউক্ৰেইন পুৰা কেপচাৰ কৰিব লগা ইটো লগা আপৰে ইটো বি কৈ দি আছে কি যদি ইউএছ লা ইণ্টেলিজেন্স পৰা এনেকা ভাৱনা কৰে এনেকা বিশ্বাস কৰে কি ৰাছিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট পুতিন দিছিলে পুৰা ইউক্ৰেইন কেপচাৰ কৰিব মন যায় আছে আৰু ইউৰোপ লগা কোনোবা পাৰ্টছ কেপচাৰ কৰিব মন যায় আছিলে এইটো ৰং আছে এনেকা কৈ দি আছে ৰাছিয়া লা চাইড পৰা কৈ দি আছে এইটো দিছিলে একদম সঁচা নহয় গৈ না আৰু এইটো আগেৰে এইটো মহিনা দেখি ৰাছিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট পুতিন নিজৰ বাবে কৈ নাছে ৰাছিয়া দিছিলে তাহান ইউৰোপ লদে ৱাৰ কৰিলে মন নাই গৈ না একো প্লান নাই গৈ না হলিবি ইউৰোপ পৰা ৰাছিয়া লদে ৱাৰ খেলিবলৈ মন যায় আছিলে ৰাছিয়া দিছিলে ৰেডি আছে নেগা তাক খুই দিন আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ নিচিনা দুইটা কাণ্ট্ৰিজ লা মাজুলি ঝামেলা দিছিলে এতিয়া কম্বোডিয়া আৰু থাইলেণ্ড মাজুলিও চলি থাকি আছে চন্দ্ৰে ধান বৰ্ডাৰ লৈ না কম্বোডিয়া আৰু থাইলেণ্ড মাজুলি বেছি ফাইটিং হৈ দিছে
চুন্দুৰিছিলে ৰিসেন্টলি US প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প তাহান মাজুৰে সিজ ফায়াৰ গুণ ইটো ৱাৰ ৰখাই দিছিলে হলবি তাৰ ৰিসেন্ট টাইমছ তে অলপ দিন আগে আৰু ইটো শুরু হৈ আছে ইটো কম্বোডিয়া পৰা দিছিলে তা থাইল্যান্ড কে একিউজ কৰি আছে তাহান মাজুৰে কথা হৈ যা পিছিলে কি তাহান এছিয়ান মিটিং চুন দুইটা হ'বলৈ আছে ইটো তাহান বৰ্ডাৰ লগা পৰি কথা গৰ তাহান অনগোইং কনফ্লিক্ট হৈছিলে ৰিজলভ কৰিব এনেকা কইনা কোৱা পিছিলে আৰু একজন যোনকে তাহান এটেক নকৰিব কোৱা পিছিলে থাইল্যান্ড পৰা তাহান আপৰে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে কম্বোডিয়া পৰা একিউজ কৰি আছে চুন্দুৰে থাইল্যান্ড পৰা তাহান F-16 ফাইটাৰ জেটছ ডিপ্লয় কৰনা ইটো কম্বোডিয়া লগা সেম ৰেপ আৰু প্ৰি ভিহেৰ গলা প্ৰভিন্সেস খন্দে বম গেৰাই দিছিনা কোন কৈ আছে চুন্দুৰে কম্বোডিয়া লা সাইড পাই টু একিউজেশন লগা ইটো থাইল্যান্ড লা গভৰ্নমেন্ট পৰা জবাব দিবলৈ বাকি আছে নৰ্থ কোৰিয়া পৰা জাপান পৰা নিউক্লিয়াৰ ৱেপন বনাব কইনা কৈ থাকা নিউক্লিয়াৰ ৱেপন তাহান বি থাকিব লাই কোৱা ইটো একদম হ'ব না দিব কইনা কোৱা পিছিল ইটা জাপান পৰা ওয়াৰ্ল্ড লা সবসে ডাঙৰ নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট আজিলা দিন পৰা শুরু কৰি আছে না কৈ আছে তানটো নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট তুইছিলে 2011 দে বেছি ডাঙৰ কৈ গা পিছিলে তানটো পুৰা বন্ধ কৰি ৰাখি দিছে তাতে বেছি ট্ৰেজেডি হোৱা পিছিলে চুন্দুদে তাহানলা তাতে ভোটিং হোৱা তন্দে মানুহন বা ইতুলা সাপোৰ্ট ইটো শুরু কৰলাই কোৱা পিছিলে তাহান বাইতিয়া শুরু কৰি আছে না কোন কৈ আছে এটা কোমা মানুহন বা দুইছিলে ইটো ৰিস্টাৰ্ট কৰা দুইছিলে অপোজ কৰি থাকে কি কাৰণে কৈছো গলে ইটো বা বেছি ডাঙৰ নিউক্লিয়াৰ ডিজাস্টাৰ হ'ব পাৰে গুনা পইলা লা টাইম দিবি ইটো বেছি কি লিক হৈছে না কৈ আছে চুন্দুৰিছিলে ইটা আৰু শুরু কৰিছিলে ইটো ওচৰতে থা মানুহন কাৰণে ডেঞ্জাৰ হ'ব পাৰে গুনা মেক্সিকোৰ পৰা একটা ভিডিও বেছি ভাইৰেল যায় আছে চুন্দুৰ একজন মান দিছিলে একটা ট্ৰেইন খেদাই থালা দেখি আছে এটা এইটো বেছি নৰ্মেল আছে হলিবি ইটো কিলে মান ভাইৰেল হৈ আছিলে এটা এইটো কোন মানুহ এইটো ট্ৰেইন খেদাই আছে ইটো মান দিছিলে তাদেলা জেনাৰেল পাব্লিক নহয় বাট তাহালা সিটি লগা এইটো দিছিলে মেক্সিকান সিটি লগা ইটো মেয়ৰ কোন মান দিছিলে তাহালা হাইয়েষ্ট গভৰ্নমেন্ট অফিচিয়েল আছে মানুহ বা ইলেক্ট কৰা মানুহ আছে তাই আছে না কৈ আছে এটা তাইৰ এইটো ট্ৰেইন কিলে খেদাই আছে বোলে তাহালা সিটি দে এইটো ট্ৰেইন দিছিলে এইটো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ মাৰি থাইছে কৈ আছে নতুন ট্ৰেইন আছে না কৈ আছে চুন্দুৰে তাই এইটো ট্ৰিপ লা পাৰ্ট হ'ব না থাকা লগা তাই এইটো ট্ৰেইন দিছিলে ফিউ সেকেন্ডস পৰা মিছ হৈ যা এইটো ট্ৰেইন দিছিলে তাকে নাৰুখিনা যায় যাতে তাই ট্ৰেইন খেদাই থাইছে না কৈ আছে এটা এইটো ভিডিও চাই না বেছি মানুহ লিখি আছে যদি ইটো দিছিলে ইণ্ডিয়াৰে হৈছে বোলে এইটো ট্ৰেইন ড্ৰাইভাৰ দিছিলে তালা কাম যাই যাব থাইছে না কৈ আছে হলিবি দিছিলে ফৰেন কাণ্ট্ৰিতে হোৱা কাৰণে ফৰেন কাণ্ট্ৰিত যোনটো যাতে কিমান ডাঙৰ মানুহ হলিবি তাহান টাইম ৰেসপেক্ট নকৰিছিলে তাহান টাইম দি নাপুঞ্চিছে বোলে সব মানুহ দিছিলে বৰাবৰ আছে কলা ইয়াতে দেখি পাই নেগা কৈ আছে টেসলা और SpaceX लगा CEO एलोन मास्क लगा जुन्नु टोटल नेट वर्थ আছে वेल्थ আছে এদুৰিছিলে নাৰুখিনা অপৰজাই থালা দেখি আছে এদুৰি এতিয়া লেটেষ্ট আপডেট লাইছ আপডেট দিছিলে তেলগা वेल्थ তুইছিলে নেট वर्थ তুইছিলে $748.9 বিলিয়ন পুঞ্চেইছনান কৈ আছে চুন্দুৰিছিলে অনিল আম্বানী আৰু আদানী কোনখান দিছিলে ইণ্ডিয়া লগা সবচে ৰিচেষ্ট মানুহখান আছে তাই দুইজন লগা টোটাল वेल्थ ইটো মিলাই নেবি ইটো 4 টাইমছ আপৰ তাইজন লা টোটাল वेल्थ প্ৰা এলোন মাস্ক লগা वेल्थ টু বিশি আছে নিগা কৈ আছে বিকটা চেনাই দি আছে জুইব্ৰা যোৱাকালি কোহিমা দে আপাৰ এজি কলনী দে একটা বিল্ডিং জ্বলাই দিছিনা কৈ আছে ইটো 2 ষ্টৰী বিল্ডিং থাইছিনা কৈ আছে চুন্দুৰে নিচে সেকশন দে ইটো বেকাৰী ইটো বিস্কুট বানা লগা ফ্যাক্টৰী থাইছিনা কৈ আছে খবৰ জানি পাই থালা হিচাপতে ইটো শৰ্ট সাৰ্কিট পৰা জুলিছিনা কৈ থাকি আছে আৰু ইটো জুই জুলাই ইনসিডেন্ট 2 crore ওপৰ ৱৰ্ড লগা সামান জুলি খতম হৈ যিছিনা কৈ আছে এই ৰিপৰ্ট আই থালা হিচাপতে জুই দিছিলে যোৱাকালি 8:45 পৰা 8:50 AM মাজুৰে শুরু হৈছিনা কৈ আছে চুন্দুৰে ইটো বেকাৰী পৰা জুই জুলি শুরু হৈছিনা মানুহন বা কৈ থাকি আছে ইটো জুই জুলাই ইনসিডেন্ট ইটো বেকাৰী জুলি যেছে দুইটা ৰাশন শপ জুলি যেছে একটা বেকাৰী দোকান বি জুলি যেছে আৰু একটা টি হোটেল আৰু একটা পান দোকান জুলিছিনা কোনো খবৰ জানি পাই আছে ইটো বিল্ডিং দে মাল্টিপল ইলেক্ট্ৰিকেল কানেকশনস বি থাইছিনা কৈ আছে তিনটা ফেজ লা কানেকশন তাক থাইছিনা খবৰ জানি পাই আছে আৰু ইটো ইনসিডেন্ট হোৱা তন্দে একটা ফ্যামিলি আৰু বেছি কাম কৰা মানুহন ইটো বিল্ডিং দে থাইছিনা কৈ আছে হলিবি ফৰচুনেটলি মানুহকো জখম নহইনা মানুহকো বিয়া ইনসিডেন্ট নহইনা সব লগা জান পাচিছিনা খবৰ জানি পাই আছে এতিয়া মানুহখন বা কোৱালা হিচাপতে জুই দিছিলে একদম সেকেন্ডস তে স্প্ৰেড হলা দিছিনা কৈ আছে হাৱা বেছি মাৰি থাকাৰণে ইটো জুইটো একদম এনেকা স্প্ৰেড কৰি যা টাইম দে ইন্টাৰভিন কৰা কাৰণে ইটো জুইটো আৰু ফাৰ্দাৰ স্প্ৰেড হলৰা ৰখাই দিছিনা কৈ আছে নেশনাল হাইৱে লগা ওচৰত ইনা জুই জুলি থাকিছে গলিবি ট্ৰাফিক কনজেশন কাৰণে পুঞ্চুলা অলপ দিগদাৰ বি পাইছিনা খবৰ জানি পাই আছে হলিবি পিছিলে 5 আৱাৰ্ছ নিচিনা ইন্টেনসিভ ফায়াৰ ফাইটিং কৰা পিছিলে ইটো জুইটো ফাইনালি কন্ট্ৰোল দে আনিলুছিনা কৈ আছে চুন্দুৰে 2 crore ওপৰ লগা ৱৰ্ড লগা সামান জুলি যিছিনান কৈ আছে স্কয়াৰ বেকাৰী লগা মেনেজাৰ বা দিছিলে কৈ আছে ইটো শৰ্ট সাৰ্কিট পৰা শুরু হৈছিনা হলিবি অথৰিটিজ খান বাইতুলা আপৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন লৈ আছে আৰু ইটো কিনিকা হৈ শুরু হৈছে ইটো জানিবলৈ কোशिশ কৰি আছে নিগা কৈ আছে কি বি হবি নিগা সুখালা সিজন দে জুই জুলান দিছিলে বেছি কামান হৈ যায় ইটো সব মানুহ হুশিয়াৰ কৰি থাকিবলৈ কাৰণে জনাই দি আছে Western Naga Youth Front Khan bra top police or ceasefire authorities khan lode appeal kori ase ajikali broad day light te chundu law na tha nishina situation dikhi ase itu laga pore police khan bra ek rule lagina aru rule of law duisle restore go lagina kun ase tan bai to appeal duisle DGP Nagaland Commissioner of Police Dimapur SP Dimapur or Chairman of CMSB lode likhi ase chundre koi ase ajikali niga
धमकी बाजी लगा abduction लगा extortion लगा इनका बंदूक धरा मानु खनब्रा कुमा नागा नेशनल ग्रुप pra ase गुइना इनका ओपनली कुरि थाका इतु एकदम उठी आसे और इतु रिसले एकदम ठीक नाइना कुन को आसे किनिगा ताहान दुइसले इनका खुरु पारे ना कुन को आसे ब्रॉड डे लाइट इनका बंदूक धरिना इनका फ्रीली बेराओ पारे और इनका ऑर्डिनरी मानु खन के फुई खेलाओ पारे इतु रिसले एकता क्राइम एकला नहय बट इतु रिसले किनिगा अथॉरिटीज खान लगा असरे थाला नाकला निचिरे इनका थान ब्रा इमान हिम्मत देखाओ पारे ना कुन को आसे इतु होय ताहान अथॉरिटीज खान दुइसले पुलिस खान दुइसले थान लिमिटेड मैन पावर थायो पारे ताहान रिसोर्सेस खान कंस्ट्रेन थायो पारे होलिबि इतु चैलेंजेस खान आसे गुना थान इतु देखु एक ना कुरना इतु रिसले ठीक नाइना कुन को आसे इतु थान थाला रोल दुइसले भालबा लो लागे ना कुन को आसे इनका क्राइम्स लगा किरा रिपोर्ट आई तुदे थान ब्रा स्ट्रांगली एक्ट को लागे ना कुन को आसे इंटेलिजेंस यूज करना इनका चीज खान दुइसले रुखाओ लागे ना कुन को आसे यो सीजफायर मॉनिटरिंग बोर्ड प्राबी ताहला रोल दुइसले भालबा लो लागे और स्टेट ला लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खान प्राबी इरु भालबा एनफोर्स को लागे ना कुन को आसे मन पब्लिक खान दुइसले इनका जुन्दु जाति डेमोक्रेटिक ग्यारेंटी आसे इनका दे भुई दे थाइयो ना लागे ना कुन को आसे दुइसले लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खान ब्रा इनका टेरराइज क्रा मानु खान दुइसले थोरिना ठीक प्राक्शन लो लागे नेगा को आसे Ex Parliamentarians Association of Nagaland ex pen khan badushle Nagaland Chief Minister Niphrioge urge kuri ase illegal immigrants khan laga influx Nagaland de rokhawole garne joldi RIN Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland duishle itu enforce kuribina ko ase edu ita inner line permit pura state te to enforce kurna thatande Nagaland Chief Minister ge ko ase ki government ba ILP Dimapur bi extend kuriya duishle bishi khushi ase holibi ILP ekla bra duishle edu sob to rokhawo na provina kun ko ase स्पेशली आसाम दे इनिगा डॉक्यूमेंट ना था मानुखान बांग्लादेश पर आए ऐसे गुने थान पहाड़े खेता ऐसे दुतंदे मान नागालैंड बॉर्डर शेयर गुठाने नागालैंड नि गुशो पारे इदुरे जल्दी इतिया ILP स्ट्रिक्ट लगाइना था तंदे इदु रिन दुइसुले ना लगाइन थाइसुले इतुब्रा इदु मिसयूज हो पारे इतु लगा एडवांटेज लो पारे ना को ऐसे इदु रिन दुइसुले अक्टोबर 2024 दे गवर्नमेंट बा शुरू करवन थाइसे चुंदरी एक साल पार हुई जिसी तक इतु शुरू होना इधर इतु जल्दी शुरू करो लेगाने को ऐसे इतु ब्राही इतु आसल नागा मनोन दुइसले पाचाओ परवो दूसरा पहाड़ा मनोखन बाइना को ऐसे इधर रिन एक्सरसाइज शुरू करातंदे फिजिकल रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज शुरू करातंदे इतु भी कोई दिया से इंडिजिनस नागा मनोखन ब्रा नहलिबि इतु सब सिटीजन्स खन लवाई किरो दे शुरू कर लेगाने जुदी इतु दुइसले नॉन नागा नॉन ट्राइबल मनोखन लवागे शुरू करसिले इतु आरो उल्टा भी हो पारे गुना इतु मनोखन आरो उल्टा कथा भी उलाव पारे गुना इतु कुरबुले असुले इतु सब इकिलो दे कर लेगाने को ऐसे इनका कोल्ड स्टोरेज ते ना रखिना इतु रिन दुइसले इता जल्दी शुरू कर दिबिनगा को ऐसे हिरु खबर दुइसले बिशी इंस्पायरिंग और बिशी भाल खबर आर इतु दुइसले कोहिमा ब्रा आसे न्यू मिनिस्टर सेल ला टैक्सी पार्किंग दे इतु दुइसले मंगखला टैक्सी पार्किंग दे लोकल टैक्सी ड्राइवर्स खन ब्रा एकता हार्ट वार्मिंग काम कृष्णा को आसे दुइसले जोआ खाली मंडेला दिन दे क्रिसमस ला नाम दे पैसेंजर्स खन गे फ्री राइड ऑफर कृष्णा को आसे तान तो फ्री सर्विस दुइसले प्रेयर लो दे शुरू कृष्णा को आसे चुंदे तान तादे ब्रा कोहिमा टाउन जावो लगा फुजुर 6 बजे बा शाम 6 बजे तक फ्री दे मानुहन गे इदु सर्विस दिशिना को आसे एक तका भी पैसा थान लो नाइना हुन को आसे तान बा को आसे इदे फेस्टिव सीजन आहा थंदे तान पिशी टाइम ब्रा प्लान करि दैसे तान पूरा साल दुइसले इदु पैसेंजर्स खन ब्रा थाला सर्विस यूज करने थान भी थाला घोर चुली आसे इदु तान पैसेंजर्स कन गे दिबुले को ना थागिलबि तान भी किबा एकता दु क्रो मुन जाय गइना तान इतु एक दिन कारने उली पैसेंजर्स कन गे फ्री सर्विस तो दिउ मुन जाय गइना लास्ट एबरा प्लान करि आइ थागा इतु साल क्रो परिसिना को आसे इदुरे तान ला टैक्सी स्टैंड 24 निसिना गाड़ी थागिना को आसे होलिबि इत्या दुइसले फेस्टिव सीजन चलारने कुमा ड्राइवर्स खान दुइसले निजोर घोर दे जाय जादे तान 15-16 ड्राइवर्स खान ब्रा इतु फ्री सर्विस ते पार्टिसिपेट कृष्णा को आसे चुंदे तान ब्रा कोया से इनका सर्विस दुइसले आइबोला टाइम दिबि आइबोला साल दिबि तान बाइ ना दुइसले टाइम टू टाइम दी थाइवना इदु जिरि कुमा टैक्सी ड्राइवर्स खान मंगला टैक्सी पार्किंग ब्रा इतु खबर हुनि असुले आपनेन गे सैल्यूट दि आसे दिबेकता चनाइ दि आसे State Bank of India Regional Business Office Dimapur la site pra 25 Anganwadi centers kan ge 25 lakhs dishina kun ko ase idu ishile Phek Peren Newland Dimapur ar Chumukirma districts laga idu 25 alag alag Anganwadi centers kan ge tahala corporate social responsibility initiative landed idu program de tahan bra 1 lakh la check tu ishile idu 25 Anganwadi centers kan ge dishina ko ase idu ishile tahala infrastructure upgrade kra de idu tahan laga child care facilities improve kra de modot korle garne इधर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव का अपने बिशी मानवा जानी थे वो कुमार नजन था इसलिए अपने सिंपल लैंग्वेज से बुझाने की कोशिश करो इधर डाउन और कॉर्पोरेट्स खान डाउन और कंपनीज खान कौन खान तो इसलिए महानला बीच थे तानला बिजनेस कोई थे स्थान कमाई थी ऐसे तान के गवर्नमेंट बा इनका मैंडेट करना अपने हन इनका कुरा थंदे सोसाइटी गाने भी किबा दु कुरी दिबे ना चुंदरे थान साल दे इनका थानला साइड पर एज अ CSR लगा अंदर दे तान बा इनिशिएटिव लेना मानोन के कंट्रीब्यूट करे कुंबा ब्रोइशल केबा सामान दिवो कुंबा ब्रोइशल केबा पैसा दिवो इनका कुरी थगे
chundri alop din ekdom han saise tuli sub division dibi SBI la side pra kuma students kan ge cycle kan dina thaise aro alo age jaise gole etu saldi mohan laga ekta coaching institute chundula advertisement mu kuri thake university goina tan bai CSR project landere bishi students kan ge free coaching di thaise to iniga nishna du shule etu corporate social responsibility landere dai aru etu CSR initiative goina chani thake dibi chanai di ase Dimapur police kan ba joa kali Dimapur de flyover bridge laga niche de traffic control room laga osor de aru ekta unidentified mota manu laga dead body paisina ko ase tan ba inquest kra tan dei tu manu du shugule non local mota manu ase 30 to 35 years majudi hobona kun ko ase tan ba iku manu ba mora laina du suspect na korina ko ase aru itu manu du shile bimar ba murise ho parina kun ko ase Yutala details kan dina kuma manu tahan la khor manu hobo pare gushule apne into contact number dina thaka idu contact korle garne ko ase Assam laga West Karbi Anglong district te protest kra manu khan bra Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Tuliram Rongang laga ancestral khor cholai disina khunu khobor jani pai ase edu ki hoise gole bishi time bra tade protest kra manu khan bai drushile tribal manu khan bra tahala tribal land de bra non tribal manu khan outsiders khan kun khan tahala jaga encroach kuri ase pura jaga kabza kuri thake ase tahan dushile evict kurbi tahan dushile khedai dibi kuna bishi time bra demand kuri thaka sit in protest kuri thaka edu government la side pra authorities kana side pra itu na huni dina ulta protest kra side te jaina tahala manu khan ge arrest kuri luija itu situation dushile escalate huishina ko ase dushile kida protesters khan ba tahala manon dushile chhari dibi guina aro tahan ba demand kra dushile to authorities khan ba side dibi guina iniga kwa tande tahan aro iniga jama hun jatande authorities kana side pra police khan bra lathi charge kor dia panduk guli mari dia chundre tinjun manu jokhom hoise itu bishira situation bishi bia hoishina on ko ase authorities kana side pra dushile protesters khan ba tahan laga chief executive member la khorla direction de jai thaka karne tahan rokhawole karne ina kurji ko ase chundre public khan ba gusa na protest kraman hon ba tahan laga idu chief executive member laga ancestral ghori julai disina hun ko ase karbi manu khan ba dushile ko ase ki mohan laga tribal land de pahar manu khan ita bharta hoy ase itu de tahan dushile ita nahata isule pichre itu tahan la jaga dushile tahan pro kabza korlo hoina tahan ge khedai dibole karne authorities khan ye demand kurna tahan du protest lui thaisi ko ase chundri du situation du shile biya ho jana tade bishi rasta bon kra baji dikise dukan khan biya gode la dikise na korna inga mara mari di bishi manu jokhom mushinga khorjani paise situation biya hui tha dina authorities kan bra tade dia curfew bi lagai disina kun ko ase tade dia KSC laga side pra du shile ko ase ki itu situation du shile tahan kotha korna resolve kor pare ko nai tude iniga jhamela korla badli du shile kotha korna bhalbra itu de solution olawole garne khui dikhi ase एक दिन अगेला खबर दे महान साइसे कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी वा खुइना से इताबर रोड एक्सीडेंट हुआ तंदे विक्टिम्स खान गे जुदी कुमा मानवा बचाइसे गुले तहान दुइसे गुले रहवीर गुन माथिवर तहान गे 25000 लगा पैसा दिना तहान ब्रा इनका मनला जान बचा करने तहान गे रिवार्ड दिबोना chundude iniga laga announcement hoa pishri Tripura de tahana government bra itatakte atta manu iniga identify gurna idu manu khan duishile Rahavir declare gurna tahan ge 25000 di dishina unko ase tahana government bra duishile ko ase ki tahan itula age debi ekta scheme cholai dehi chundire good samaritan scheme guna chundire iniga accident hoa victims khan ge bacha manu khan duishile 5000 di dehi tahana state la side bra Kulvida dushile Rahavir scheme lander de idu manu khan duishile 25000 pawoina unko ase chundire first 8 June manu than ba identify gurna idu paisa bi di dishinega खुसे इधर मलाई खबर खत्म करे लस्ट एक्सर उन सबके बेसी खुशी जनाई दिए नेक्स्ट अपडेट लो देरो लक